Umbahat dope manombo menjadi alak menjadi ulama nagodang daripada nagoso menuntut ilmu tengah dong khidmatna guru. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tiada menjadikan Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada dua hati dalam rongganya. Suatu saat nanti kita akan pergi dan mempunyai menghadap ilahi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bikasratir riwayah innamal ilmu nurun yaqdhifu fil qalbi. Artinya, tiada didapat ilmu itu dengan membanyakkan riwayat dan membanyakkan mengaji kitab. Hanya saja didapat ilmu itu dengan nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam hati. Kadang-kadang ning beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu inda bain bahat nahiba na mengkaji kitopi na mengaji itu dia tujuh segala macam dot bahat na guru ni ba dot inda bain gohokna membanyakkan riwayat maksudna marpasyajar kitab jodoh ujung-ujungna hanya saja didapat ilmu itu dengan nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala dalam hati. Cahaya petunjuki mulai izinkan Tuhan payakan na hati-hati ni ba insyaallah dapat. Inda nangkon na guru, inda bain bahat na marsiajar kitab segala macam, mula izin ma Tuhan insyaallah. On maling harapan ni maksudna usaha ni ba termasuk metong payas hati-hati ni ba. Mula ias hati-hati, mulai izinkan Tuhan do, inda peke do mengaji tujuh dulu je segala macam. Izin de Tuhan ni pak dapat ilmu. Mengurut Tuhan mentung na kuasa. Maksudna kadang-kadang tokala kinagoso na marsya mengaji. Hari Kamis tuson menyogot, ko tuson, potang tuson. Hari Jumat tuson, potak tuson, borngit tuson. Hari Sabtu tuson ijuo. Nama ngaji syo karejona. Tapi kadang-kadang sibuk na saja mengaji inda para teo-teo niya na utik-utiki sunod ko nakin payas hati-hati onbo. Jadi kadang-kadang ning Abdullah bin Mas'ud inda sibuk niya laki na mengaji. Inda benbat na guru niya. Inda benbat na kitab ni parsejarah niya. Malah izin matuhani ipayakon manuri cahaya tu hati-hati ni sadabayo momo saja. Tayo yakinao nakon na bayoy pedot anak bori marusaho untuk payas hati-hati niya. Payakin ni ilmu itu nangkon na iyas hati-hati na iyas. Sering doon di dokon guru-guru ni banajolat ke mengaji di Purwa. So leng dapat ilmu memang nakon na didasari dot hati-hati na iyas do. Ima pas misongon na hidokon ni Abdullah bin Mas'ud. Dan adab yang kedua, masalah syarat yang pertama. Jadi adab yang pertama, ulah sekali nai seleng ita ingat arana apot na lanjut dong munagit mengajian baya sampai sada waktu na itu tokon ni Allah Subhanahu wa taala payas hati-hati. Maksudna ulang kinantong mengaji iba gara-gara nialak. Kemudian ulang muse ipuji diri niba naringgas mengaji, nabahat memboto. Yang ketiga, apalagi tongon, ulang kinan takabur, sombong tualak gara-gara iba na mengaji, gara-gara iba na memboto. Magodon sudeon. Nomor 3 ulang busay iba hasad. Hasad dok tualak gara-gara na mengaji. Maksudnya sebetulnya ba do pinigit payason tayon na perlu-perlu ni dokon beliau ini say paimutia. Maksudnya lagi pikir-pikir kon ulang adong iba na opaton. Apalagi tong opat-opat garisada pulang, apalagi opat-opat ang suling dong majolo hasil ni na mengaji di tetap Tuhan tu hati-hati ni insyaallah. Dan adab yang kedua, adab diri sendiri dong bahwa mengkosongkan hati daripada masyghul kepada dunia dan menjauhi daripada masyghul dengan anak dan istrinya. Dan daripada jual beli.
Dan daripada segala yang membimbangkan akan hati supaya selesai hatinya bagi menuntut ilmu, karena firman Allah Ta'ala, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Artinya tiada menjadikan Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada dua hati di dalam rongganya. Yakni tiada masuk ilmu itu dalam hati seorang Islam yang bimbang ia akan suatu yang lain daripadanya. Syarat nomor dua menuntut ilmu mula romi gawri tuson. Dibuka mapar sejarah ni. Kata beliau, mengkosongkan hati daripada masgul kepada dunia. Ulang antung maju ki beson, leng tu perjalanan ruani ba, sanga peleng tu kobunan. Arana nakinya pura solusi manyuan na ninne, nga pura solusi mangarabi, mamupuk penagalang dope. Jadi maki tuson mengaji, lek tu si roha. Maksudnya leng di sibuk kondot karejo ni ba hari na ari-arion. Gari ulang sungun ini musannif pengarang kitab. Mula mengaji jolo. Ulang rai ba waktu juguk di son, marangan-angan tu jadi tu julu apalagi tu dunia. Tu anak pengatola, tu suami pengatola, tu bagasan pengatola. Pinomat sugari waktu mengajon sejo, top hati-hati ni ba tu persejarahnya. Apa yang dapat? Ima ning beliau tu lah. Mengkosongkan hati daripada masgul kepada dunia. Ditinggalkan ngejolo sa 45 minit na mengajon ngasangan na sejom 45 menit kosongkan ngejolo, ya Allah ju kau di pangaji di musojiton menghadiri pengajianon on busa Iskandaron apot de bayale ngonon masuk kosongkan sudah lupa sudah sangaan di bagasan sagala macam paupu anak istri mamardan malele mamanggule ruar-ruar nilai jale ulang jolo pikir-pikir kon mengaji majolo pala no mengaji. 45 minit sangat sejam. Ini dokter beliau mengkosongkan hati daripada masgul kepada dunia dan menjauhi daripada masgul dengan anak. Ulang usai tuk sambil mengaji, anak mergir anak ni basang apel eleng marsak lupa memikir ke anak dan istri. Dan daripada jual beli, menokirian daripada segala yang memangkan akan hati supaya selesai hatinya menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman di Tuhan juga doh, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tiada menjadikan Allah Taala bagi laki-laki itu daripada dua hati dalam rongganya. Maksudnya, anggunga tontom hati-hati ni betul sada karejoi ngar marhasilat to. Au pengalalu au si betul ni. Maksudnya kalau karejo onon pikiran ku tunalen, rame terumbanau tanganku, tertokau jariku. Pala naman ako, mayolo karejoi. Bahkan anggo au sering durasoy, ben sering tinggal kon menombat dia di moka keluarga. Anggo dong masalah di bagas, sangapi anak na marun kay bakarejo. Hindi nga tu jamahiro, itu anak kiro. Maksudnya, hindi memang dibinen Tuhan, Tuhan sendiri mendokon, hindi binen Tuhan dabo. Dua hati-hati di sada hati-hati ning Allah Subhanahu wa taala. Taulah kita baca, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tiada menjadikan Allah Taala bagi laki-laki itu daripada dua hati dalam rongganya. Inda dua hati-hati ni ala kisah ada mula sada hati-hati, sada ni natar fokus kunya. Jadi pada mersiajar jolo. Ulang jolo pikir kon popo anak sagala macam ditinggal kon jolo an suling pahami ba dot asoling mengerti ba na isampion ni guru. Ai maksudnya. Indarai dua. Ido ana. Jadi mula mula merbagi do hati-hati ni baik memang indah dapat susah masuk ilmu. Ilmu memang nagorang nomong roana manombo. Anggo nga yelek na nara mandonok tu hati-hati ni wa ilmu dah. Dan adab yang ketiga,
hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya, dan jangan membesarkan diri atas sesuatu ilmu yang didengarkan oleh gurunya itu, yakni jangan mengatakan dalam hatinya ilmu ini kecil atau kitab ini kecil karena aku telah banyak mengajinya. Mengapa guruku itu menyuruh akan daku mengaji kitab kecil ini? Nomor 3, pendokun beliau, hendaklah kita merendahkan diri, menghinakan diri, jangan membesarkan diri atas sesuatu ilmu. Mula itu rangkun guri ma ilmu. Nabi Asul tanya. Ulang rasa di rohani pak. Mula rasa ni ada mahanan idokna. Jangan merasa, jangan membesarkan diri atas suatu ilmu yang didatangkan oleh guru itu. Ya, jangan mengata dalam hatinya. Ulang dia toleh dokon Nabi Asul BG isini bukui. Nah, unjung persejari, na jojot mo persejari, ndatolak. Jadi ana diajarkan ni gurui, itangyon masung ni jolo, mula istilahna mula hadatong dilala mula madung tersungun na biaso di apa di bege, yusulkan dengan itagot tile ustad kitab na ni ba bisa. Cuma anggo leng tarado pilala kitab nai anggo pandokun ni guron buku nai itangyon musungni. Inda tola ipagodang rohani ba tu sada-sada ilmu na diajarkan ni guru. On memang nakon na ipikir ko non hala na kadang-kadang ben bahat na pengalaman panjang na usia ni ba anggot pengalaman kadang-kadang manombalayas digala tu sada-sada kitab ipabebegen pe. Jadi inda tola pendokon ni beliau ya. Dan hanya saja seyogianya murid itu menerima barang yang diajarkan oleh gurunya itu. Yang disuruh oleh gurunya itu, dan jangan menyangkal akan gurunya dan jangan memerintah akan gurunya itu suatu ilmu yang hendak dibacanya atau kitab yang hendak dibacanya, dan hanya sungguhnya serahkan kehendaknya itu kepada gurunya, dan yang disuruhkan akan mengaji itu maka menerimalah ia akan dia. Maksudnya mulagit marguru doi batu sada-sada guru isurahkon masuni sanga pilihan ni gurui masuni nakkan nakkan parsejari. Karena guru ipe pasti pasti ma iliginia sanga sundia model ni murid nai ado na perlu na cocok, ado na perlu parsejari tutu madum ditimbang-timbang ni gurui. Jadi inda arutola ning pengarang kita pon mangajuan sanga atu guru maksudnya kira-kira na merasa merasa rendah ni da kitab nagit persejarah ni da tolak. Dan seyogianya bagi murid itu bahwa mengakali atas berkhidmat akan gurunya supaya dapat berkah daripada gurunya itu, karena adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkhidmat akan gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit pada tiap-tiap berjalan gurunya itu, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menghampirkan akan kendaraan gurunya itu supaya berkendaraan gurunya itu serta memimpin ia akan kendaraan gurunya itu. Maka berkata Sayyidina Zaid bin Thabit, lepaskan olehmu hai anak mama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas, demikianlah disuruh akan kami perbuat dengan orang yang besar daripada kami dan guru kami dan ulama kami. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid itu akan tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas serta ia berkata, demikianlah disuruh akan kami bahwa kami perbuat dengan ahli bait Nabi SAW dan kerabat penghulu kami SAW. Ona dong sada carito. Azan isa matilah. Dan seyogianya bagi murid itu halak namar siajari mengakali ia atas berkhidmat akan gurunya supaya dapat berkah daripada gurunya itu, karena adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkhidmat akan gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit. Maksudnya berkhidmat tol anggo leng bisa ning pengarang kitab
leng-leng dipikir kondo carana sanga sundia markhidmat tu guru ni bay. Markhidmaton beamin tong ulama tile ang guson kami na jole kurubat tog songonau tinggal di bagas ni gurui mula tukobun ni guru di ba manyawi manaik karambir oleh penasuilo manaik karambir panaik mesungan oleh penamadap manombo harus diajar manaik karambir payas kobun menyapu bagas di guru itulah maksudnya markhidmat onna markhidmat itu sebetulnya rahasia ulama na godang-godang don jarang do dapat ulama na godang na sumarkhidmat tu gurunya inda nakun na sudah guru ini khidmatan sanga isi melala na kira-kira maksudnya di antara guru ni baik na layak untuk markhidmat iba bahkan halak na markhidmat carito na palay taligin di buku ya umbahat do pemanombo menjadi halak menjadi ulama na godang daripada naguso menuntut ilmu tengah dong khidmat na guru jadi markhidmatan perluan awen maurosento istilahnya di Mandailing na jolo tinggal di bagas di guru dah minda benda bagas ida panjong pondok kami di Balakan di bagas di guru jadi sonodok kenikan sebelum ke auto sekolah menyapu aja lo menyapu halaman di guru nah mulak sekolah tong ipikirkan masang anak perlu dibantu di sini mula hari tempo ke matusabas ko sanga lo mocong kemudian gudongan-dongan itu ida sampai momen dan on abang paisalon biasa na jawat hari tempo ya tengguri itu ko rami manombo di mau 15 kalak 10 alak sekali ke mengarami on markhidmat gorarna nah maksudnya membantu guru ngaben na manombo mangidot tolong ya dah cuma na sunima cara niba istilahna menghulungi guru nibai. Nah, sang isi na alim ulama di aon majolo na iparguru muyo di Padang Lawason. Olo penga memang ke batu sumarhin. Aben na dungwi dari Mandailing. Alay masyarakat alak Mandailing wida khoroban lai tu guri manombo sanga jorodo lai tu bagas di guruan meribur-ribur. Ben waktu di Siau, sering duit orang memang tu bagas di guru-guri masyarakat di meribur-ribur. Maksudnya murid pengajian dia, indah waktu mengaji dah. Meribur-ribur, pasonang roh riburon mentong. Anggo mungkin tu kau mentong, mungkin tu kau. Marap tobak-tobak, mate tobak-tobak murid nento. Cuma leng diusoon kalay do, soleng donok tu guru nila yon. Anggo di Mandailing do dah. Isundot tong ngabnoto. Isundot nga mungkin dan marguru saja menebut tinalak ngay butar makhidmat kan. Tiang bisudun ko suru dalalay bay Mandailing. Maksudna anggo ray ba mangamal ko noon isot pitungga do guru na tobak-tobang nga mo ke besuni yoban anak ni ba popo ni ba ziarah terus marami-rami gorarna pagudang pun guru ni bay. Olo pestila nga dagit manyapu bagas ibat sudun tetong guray ba manyapu bagas mana digisin ang gulay Mandailing mo manyapu bagas gulay ba maksudna murid na tobak-tobangon murid dalay tobak-tobangon tong isa pulay bagas ni guru ba isa pulay bagas di maksudnya di sapela sang anak perlu ida tong menek tapi bahkan tetong job maro pwede dia masyarakat na ay na markhidmat itu guru di sudun. Iya maksudnya mengakali on mencari cara selain bisa iba markhidmat tu guru on na perluan niya untuk mendapatkan supaya dapat berkah daripada gurunya itu karena adalah Sayyidina Abdullah bin Abbason kan paman ni Nabinta doon untobang Sayyidina Abbas pada ayah ni Nabinta te sudun tong uak ni bapedok konde paman jadi Abbason radhiyallahu taala anhu dong anaknya Abdullah marguru tu Zaid bin Sabit dan sekretaris Nabinta menulis ayat Al-Qur'an. Jadi Abdullahon bin Abbas marguru tu Zaid bin Sabit masalah ayat-ayat Al-Qur'an. Karena najolo tengah perdong Al-Qur'an songonon sakito. Nipa na adong na di batu, adong na di karotes, adong na di kulit, adong na di dinding.
Jadi merguru ma Abdullah bin Abbas mengenai firman-firman tu Zaid bin Sabit. Olo pe iya sepupu ni Nabi tameda boy. Zaid bin Sabit tetong das. Maksudnya enggak dong hubungan darah untuk Rasulullah SAW. Tapi pandokun di sejarahi anak angkat ni Rasulullah pada ngasih lapang Zaid bin Sabit. Anak angkat ni Nabi ta. Jadi baina Abdullah bin Abbas sebagai seorang murid, dia macaranya markhidmat tu guru niaon Zaid bin Sabiton ima termasuk menendonan boh iba idokon yason boh. Barahima akan gurunya sendiri Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhuma. Pada tiap-tiap berjalan gurunya itu, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menghampiri akan kendaraan gurunya itu supaya berkendaraan gurunya itu serta memimpini akan kendaraan gurunya itu. Jadi palagi naik kendaraan tong sudun unto palanga unto himar keledai palanga tong kudo sanga ama kendaraan naik unto jadi Roma Abdullah bin Abbas yo iya lapi macupat anaombo untoon sang kendaraan yo bani matujolo ni guru niaon ipa topit dia maanai bo anai sanga asagalo bo cuma Ethiopia maanaon tali ni unto niaon sama naik guru suni macara beliau berkhidmat. Padahal kedudukan mereka daw mentong berbeda. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi kaum kerabat Nabi. Kemudian Zaid bin Sabit dia ahli ilmu ya, ada sekretaris Rasulullah menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Melanggar silabau. Tapi oleh pesannya Abdullah bin Abbas ben guru niya itu so oni ada sangat sundia mar khidmat tu guru niya on arana tuk suni menajarkan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ning Zaid bin Sabit. Indah padela Zaid bin Sabit. Bena Abdullah bin Abbason on dapat termasuk opat Abdullah zaman Nabi ta ulama-ulama nagodang adong opat Abdullah namar gorar Abdullah sahabat Nabi ta meninggal Nabi ta leon ulama-ulama nagodang on pero ini hadis termasuk Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Dawud sarana be hebate betul Abdullah termasuk Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi bain sopadena lala Zaid bin Sabit paideda keponakai sepupu Nabi taun maksudna padonok untunia solop na pebinain Abdullah bin Abbas sangasundia meton nomor khidmaton mangua ma ning Zaid bin Sabit mendokon beliau. Maka berkatalah Sayyidina Zaid bin Sabit, lepaskanlah olehmu wahai anak mama Rasulullah. Maksudnya palua ma ai untoi anak ni udak ni Rasulullah, anak ni wak ni Rasulullah. Ndak pada ulala ni, ndak pada lala Zaid bin Sabit ben mulia ani Abdullah bin Abbason siun keturunan ni halai masuk. Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas, demikianlah disuruh akan kami perbuat dengan orang yang besar kami dan guru kami dan ulama kami. Sonon kami disuruh memuliakan guru kami ning Abdullah bin Abbas. Gurungku sendi membinani. Sonon kami disuruh memuliakan guru kami, alak-alak nagodang, namar ilmu dan ulama-ulama kami. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid akan tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas serta ia berkata, demikianlah disuruh akan kami bahwa kami perbuat dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerabat penghulu kami sallallahu alaihi wasallam. Dungi dokon Abdullah bin Abbas ini sunan kami disuruh menghormati guru kami. Zaid bin Sabit ibu-ibu saya tangan ni Abdullah bin Abbas muridnya Umayyah tangan naik. Sunan saya kami disuruh menghormatimu keturunan Rasulullah. Zaid bin Sabit nakin guru itiop Abdullah untunya ulang tiop ning Zaid dapat deulala ning Zaid bin Sabit. Inna mangui sunan mami suruh menghormati guru nami ning Abdullah. Jadi Zaid bin Sabit ibu tia tangan nai Umayyah. Sunan bese mami suruh menghormati kerabat dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi yang ngodong Habib Said keturunan Nabi tayo so ondo sugari untuk mencium tangan nai.
Pala ngasih bino todong rasukina rotus padang lawason oleh penga rotu tarimbaro ni koyar tu padang lawasan mulana alak lai ium tangan nai mulana adong ada boru ium tangan nai yusoon seketu sudun menjol-jolna untuk mencium tangan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.